যদি ছাতিরে দম আছে বলে যুদ্ধ করো এ বাবু আমন বলে যুদ্ধ করবে এ বাবু কথার নেই যদি ছাতিরে দম আছে বলে বাবু রে কথার কহসন কানা কহসন আরে সভারে স্ত্রী নারী জাতি পুরাণ ন পঢ়ন্তি ই মানে কাহি জানবে জ্ঞান তত্ত্ব রাত বেদ আমি পঢ়িଛୁ কি নাই কি তুমি পঢ়িছো কি নাই যে আজি সভার প্রমাণ হবা ঠিক আছে পহলা যুদ্ধ কর মর্ধন হা পহলা সাহিত্য জ্ঞান যুদ্ধ কর মর্ধন যে মাই গো তারপরে হা এটা যদি নাই জানি বলে তারপরে পুরাণ জ্ঞানের যুদ্ধ করো হা তারপরে সংস্কৃত জ্ঞানের যুদ্ধ করো তারপরে বাহ্য জ্ঞানের যুদ্ধ করো ঠিক আছে যদি ছাতিরে দম আছে বলে তোমার দুহে দেখো আমার সঙ্গে যুদ্ধ করো হয় গো আজি 64 প্রকার হেবা এ বাবু হা হা কানা হইছে জানছো আমি যেন প্রশ্নটে করিছু আজি মাই হরকে মাই হেনা উঠবো সেনা উঠবো সেলেন হেতি লাগি আমকু ঢপৌছন ডরৌছন বাবু রে আমার ছাত্রে তোম নেতিলা আমি হান্তা কথা কহতা জবাব দিলা মাই গো আমি যেন প্রশ্ন করিছু হেত টিকে ফিরে দিও তো ধনা এলনি চাণক্য সার সংগ্রহরে চাণক্য ঋষিকে করতে প্রমাণ কলি कहां बोली जानी चाह अरे सोइले सोइले नमानिक्यम मुक्ति कंगन गजे गजे अरे सोइले सोइले नमानिक्यम मुक्ति कंगन गजे गजे साधव नहीं सर्वत्रम चंदनम न बने बने ए ननी का हेते जानी चाह सोइले सोइले नमानिक्यम सब पर्वत रे माणिक्य नहीं मिली शैले शैले माणिक्यम मुक्ति कंगन गजे गजे सब हाथी मानकर मुंडरे मुक्ता नहीं थे साधव नहीं सर्वत्रम सबु जगह साधु मान बास नहीं करन साधव नहीं सर्वत्रम चंदनम न बने बने ए ननी सबु जंगल रे चंदन काट नहीं थे जनता नहीं कहसन का सब मनुष्य बंधन नहीं सब गछ जनता चंदन नहीं सब वन रे चंदन गछ नहीं थाय मर्धन हेंता तमर देह विज्ञान ना जे परर घर के निशा राती आइछ माइगो कबाट खुला बरी कहछ এটা পরর ঘর ना नहीं এটা তোমার ঘর এটা এটা আমার চন্দ্রসেনা মামু ঘর ঘর আগে আমার তোমার চন্দ্রসেনা মামু হ্যাঁ ই নিশা রাতি রাম লাইকা রাত বি দিন উধার না वो मामू घर के आबे रात दिन देखबो টাকা টাইম দেখি হ্যাঁ? আলে জি बाबू गो हां मन देख सुनो हे गो जानी बिटी केड़े ज्ञानी तुही बोली मते कहथिला तो हाँ। तमर प्रश्नर उत्तर मन देख सुना धन हे गो मैं सावधाने सुन नागर बर त्रेता जुगे हेला स्वयंवर आगो सावधाने सुन नागर बर हां सावधान ही जमर धन हे गो मैं তাহলে কা করব রিল চাবুছি সাউন্ডটা ঠিক অসাবধান হয়ে যাবে রিল চাবুছি এটা সাবধান हो गया हटा বাবু গো हां गो मैं আগো সাবধানে শুন নাগর পর তেত যুগে হেলা স্বয়ম্বর নবর উসি দেখ হই ন খুশি আর বস্ত্র এক দেলে সভা কু আসি যে তার নাম ব্রহ্মবাস বাবু গো हां যেতে বেলে স্বয়ম্বর হইছিলা সীতা সম্বর হইছিলা সেই সমর কথা तके সাবধানে শুন নাগর পর তেত যুগে হেলা স্বয়ম্বর নবর উসি দেখ হই ন খুশি আর বস্ত্র এক দেলে সভা কু আসি যে তার নাম ব্রহ্মবাস বাবু গো मैं गो যেতেবেলে স্বয়ংবর হইছিলা সেই নবগণ ঋষি মানে মতে মিশি করি সে মতে বস্ত্রটে প্রদান করিଥିଲେ हेन तके বাবু গো हां गो কাহি যে জানিছ कह धना সেই বস্ত্রকে পিন্ধি করি हां বনবাস আসিଥିଲି বর্ধন हेन तके সাবধানে শুন নাগর পর ত্রেতা যুগে হেলা সম্বর নব ঋষি দেখ হই ন খুশি আর বস্ত্র এক দেলে সভা কু আসি যে তার নাম ব্রহ্মবাস সেই ব্রহ্মবাস মতে সেই সম্বরে প্রদান করা যাইছিলা हेन तके সাবধানে শুন নাগর পর ত্রেতা যুগে হেলা সম্বর নব ঋষি দেখ হই ন খুশি আর বস্ত্র এক দেলে সভা কু আসি যে তার নাম ব্রহ্মবাস সে বাস পিন্ধিন মুই বনকু আসিলি সে বাস পিন্ধিন মুই বনকু আসিলি নৈমিষারণ্যে প্রবেশ ঋষিকে সগো অত্রি অনুসয়ার পাশ গো অত্রি অনুসয়ার পাশ পিত বাস যেতেবেলে নৈমিষারণ্যকে পৌঁছি গলু
श्री अनुसया दिन थिले सेनके जते बेले पहुंची गलु मर्धन हाय गो केनता हला देख केनता हिचे मर्म न जानी अनुसया सती अम्लान साड़ी देले मते जाची मर्म न जानी अनुसया सती अम्लान साड़ी देले मते जाची मते का बोले जानि छ का बोल छार बोले ए साड़ी जतने रखी थिबु ऋतुमती हेले एहा पिंधिबु जे रावण नेबार काई हाय गो ऋतुमती होइसे अम्लान साड़ी को ऋतुमती होइसे अम्लान साड़ी को बाबू गो माई गो अरे पिंधि थिली मु जतरे ते कुटी रे रावण आसी काढ़े रावण आसी काले गो मोहन जेते बे नैमिषारण्य के पहुंची गलु से अत्रियर अनुशंकर पासके सेने मते खुशी हेई करी से अनुसया ते साड़ी प्रदान करथिली केना जानि छ से अम्लान वस्त्र मते दान करथिले मते का बोली ओ सीता जेते बेले तमे ऋतुमती हेबो ई साड़ी के व्यवहार करबो इतरे किछि कलंक नाही लागे किछि अपवित्र नाही हे किछि मैला नाही हुए तमे ई साड़ी नै थो जेते बेले ऋतुमती हेबो ई साड़ी के तमे पिनबो बोली मते कहिथिले हेंता के सेनु फेर केनता हला जानि छ काना हिचे बाबू गो माई गो का हिचे जानि छ हां जेते बेले सही पंचवटी बନରେ मते लंकार पापिष्ठ रावण अपहरण करि नेउथिला सही समर कथा सुन रावण महस्त धरि अंतरे मुहि ब्रह्म वस्त्र धरि ओटारे बाबू गो रावण महस्त धरि अंतरे मुहि ब्रह्म वस्त्र धरि ओटारे न पारिली रथे नेला रावण प्रवेश जाई ऋष्य मुख बन जे देखिली कपि सन्यंकु आर ब्रह्म साड़ी संख्या सिंदूर बंदिण ब्रह्म साड़ी संख्या सिंदूर बंदिण आर पकाई देली तळकु गो मोहन राम को वार्ता देबाकु गो स्वामी को वार्ता देबाकु गो मोहन पति को वार्ता देबाकु बाबू गो अम्लान साड़ी मुही पिंधिथिली ब्रह्म बास साड़ी तले फिंगिली अम्लान साड़ी मुही पिंधिथिली ब्रह्म बास साड़ी तले फिंगिली मते का हला जे लंका के से सुवर्णर लंका के मते रावण का हला जे नै नला जानि छ होय गो बाबू गो माई गो अम्लान साड़ी मुही पिंधिथिली ब्रह्म बास साड़ी तले फिंगिली ऋतुमती होइथिली जानिन ऋतुमती होइथिली जानिन लंका को मते न नेला रावण जे अशोक परे रखिला बाबू गो मुई ऋतुमती हेइथिली बली करी जानी करी से रावण मते लंका गड़ के नै नै करी से लंका गड़र पाठिका अशोक सेही अशोक पड़रे मते रखिथिला बाबू गो माई गो अम्लान साड़ी मुही पिंधिथिली ब्रह्म बास साड़ी तले फिंगिली ऋतुमती होइथिली जानिन लंका को मते न नेला रावण जे अशोक पने रखिला इटा केन पुराण रे प्रमाण अछि मर जानि जथन केन पुराण रे गांधी रामायण मीमांसा रामायण बाबू माई गो गांधी रामायण औ मीमांसा रामायण हेंता दुही पुराण रे प्रमाण अछि होय होय गांधी रामायण मीमांसा रामायण आर बेनी पुराण कहिला नंद बोला